ہشتم اردو اسباق پر مبنی متضاد الفاظ حصہ 2. ترتیب و پیشکش رضی الاسلام فیض الاسلام، ضلع پریشد اردو اعلیٰ تحتانوی اسکول سلطانپور. شناسائی، ناآشنائی، میزبان، مہمان. افتتاح، اختتام، کامیاب، ناکام. عرض، المناک، خوشگوار. اضافہ، افاقہ، پسماندہ. ترقی یافتہ، پنہاں، عیاں. تعلق، بے تعلقی. ابتدا، انتہا، بقا، فنا. دنیا، عقبہ. انفرادیت، اجتماعیت. مستقیم، منحنی. عزت، ذلت. تعریف، تنقیص. فدیانہ، تکبرانہ. نظم و ضبط، بد نظمی، خوش خلقی، بد خلقی. اوائل، اواخر. مفلس، متمول. مفید، مضر. اصلاح، تخریب.